Yan, so ito yung warts. Maliit pa lang yan. Kung nakikita nyo, Parts. may puti. Pag nakikita nyo yung puti, yan yung dating pinagtangkalan ko. Tinanggal ko naman dati, ngayon buhay na naman. After 3 years, yan Mga na 3 years, bumalik na naman. nabuhay na naman siya. Tanggalin ulit natin. Tanggalin natin. Yan, nilinisan muna natin ang blade, yung paligid niya, yung buhok. Yan, yan, yan. Tanggalin muna natin ang buhok. Para makita niya. Yung gilid-gilid lang. Yung masyadong maliit lang yan eh. Wala kang Betadine na. Tapos disinfect Tanggalin mo. konti. Alcohol. Alcohol. Rub natin. Yan na. Sarahan natin. Yan, Galing. mas nakita na. Sensya na, malabo yung camera. Yan, iwan ko na dyan. Yan, nilinis ko lang yun natin yung blade. Yan. Yan. Ito. Dati yung pinagtanggal ko, nail cutter lang. Dati. Medyo maliit lang naman yan. Blade kaya na. Tapos konting nail cutter. So, ganda yan, dumugo na. Punas ulit. Punas. Tuloy-tuloy yung dumugo niya. Silim na po natin. Maliit lang yan. Dapat pag maliit pa lang, tanggalin nyo na para hindi na mahirap tanggalin.